ଚାରି ମାସ ହେଇଗଲେ ବେକ ଏଇଠି ତ ଆଇ ତତେ ପୁରା ଘଷିକି ପୁରା ଟାଣ କରିଦେଇଛି ନା। ମାମା କହୁଛି ମୋ ବୋଉ ତତେ ସେକି ଦେଇଛି କାଠରେ ପୁରା ଏକାଦିନ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ବେକ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେ ହବ ଯେଉ ଯୋଉ ବଡ ହବ ତାର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିବ ନା। ତାପରେ ଆସିବ ପେଟେଇ ପଡିବ କରେଇକି ପେଟେଇବ। ଇସ୍ ଇସ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଘର ଚିହ୍ନୁଛୁ? ମାମା ଘର ଚିହ୍ନୁଛୁ କି? କୋଉଠି କୋଉଠି ମାମା ମତେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସବୁ ଛୁଆ ଗାଡି ଚାଲିଲା ମାନେ ଶୋଇବେ। ସେ ନେଇଛି ନା ତା ପେନ୍ ହଉ ଟିକା ନେଇକି ଯିବ ତା ପେନ୍ ହବନି। କିଏ କି चलतु नमस्कार वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा करछे समस्त भले थे मु भी भले अच्छे। चलते आज ब्लॉग कौन कर निश्चय शेयर करी जे मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेष देखु। चलतु जना नाला आज दीपा आसब बोली मु पछे जानली मम कहले दीपा आसब बोली। चलते आम झील के माने आस्ते आस्ते तो डेवलपमेंट होची यही समय से ही भल लगे सब पेटेबा ये कथा कह तो आहरी बढ़िया लगे। चलो आंगुठी देखे दौड़ी एमती देखे दौड़ी उठा हाथ उठा हाँ उठा ए बेसर तरकारी कर खाऊनु टिके लो पूरा हुकुम नहीं के आई खाइबिनी बापा गरीब हो सीना भात खाते अन्न ग्रहण करते सब ग्रहण पानी पीबन से जमा कहब पानी आसले जमा पीबे किए से उठे हम घर सामना माउसी जमा पानी पीबन पानी पीबन आज उपास पानी नहीं के आई दीपा पानी पीबो हला पानी नहीं के आई कहला आज तम पानी पीबिनी बोतले दे पानी नहीं के आई टिंग 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 आबू ये की मो आभा को देख आभा मो आभा आसी पहुँची गला आभा देख आभा आसी मोर सुंदरी पहुँची गला केते जानी पाउछि बड़ मामा ते हाई कर दोटे हाँ ते हाई कर दोटे हाई 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 हाँ मामा 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 हे मामा 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 सुंदरी टेलो म सुंदरी मामू घर आज आसला जाइथिले पुष मासरे मामू घर बुली माघ मासरे रिटर्न कले आभा हे आभा एमती गोड़े चलो आगू चलो आउ तोर बेड्रे रही आभा आमर पेटेले लो दीपा घर आसा पोड़ पिठा जोटा कि खोला है खोला हेले कहब यहाँ हूँ घी पिठा ये घी पिठा तेल पिठा है खजा पूरी खजा एटा देसी आलू बैगण यही बैगण पोड़ी खाए भले टेस्ट लगे छुई सजना छुई आ भीतर कौन तू भंडा नहीं आसलु हाँ हाँ नहीं
हाँ सजना छुई देखे आ ये बस्तर मुआ मुढ़ी मुआ चूड़ा मुआ मुढ़ी अच्छी मुढ़ी मुआ ना ये खोला हेले देखा हे ये खोला है खुड़ी का भाई मामू ये सब मुआ बिस्किट मिक्सचर यहाँ है आसी चिंगुड़ी शुकुआ ए सॉरी चिंगुड़ी माछ यहाँ सातपड़ार चिलिका चिंगुड़ी माछ यहाँ आउ अच्छी खंगा शुकुआ चिंगुड़ी शुकुआ बो ताको बो आर भीतर रखी दी कि पूरा कवर हो गई ना पैक हो भीतर चिंगुड़ी शुकुआ यहाँ लुणी शुकुआ आ गए खंगा शुकुआ भितर काटिक खाइब एते जोरे बास्ना हो ए मम्मी एटा एठू उठे दिया ये जो परिवार से गुगु सेन फोपाड़ी भांगी देसी से है नहीं सेमती रहीगला रहा ऋषि गला ऊपर को बहु दीपा आम मूसा देखी देख मुस्क महाराज तो खाइनु अरे वो जुआ ए रहो वा रहो ठीक है था से महाप्रभु हेलो कोराई जू हां करा अरे वो जुआ छुट्टी खाई गला ना जा खाऊ खाई जा नोडा कुटा जा खाऊ खा ए ना कौन करबा मो बोलो तो झो सब खराब है खराब है तो जो का भाई बोलता है अरे मो जो वाले तो जो देख मो जो देख अरे मो जो से उची कौन कौन का राइट दे दे मोटे चालले देखिबो हां हां हेलो तो कोई ने बोली लो मामा की मामा मामा आ हवा हवा तो सदा कथा तो नहीं जा तो सदा कथा नहीं तो बहुत संग कथा तो नहीं जा जा भाई काई अधंडे बे आसबु जा भाई बाय बाय कोई हां उठी तो बड़ा बोलो जा जय जगन्नाथ महाप्रभु आदिवासी भले भले कौन दे दे के तू देखी नहीं चाले ऋषि दे दियो बापा ऋषि ने से गले बाहरिबो ऋषि देखो गाय पद भाग करू तम सुकुआ एडे बिले नहीं पळेबो हमर रेडो सीने के तबे आणी जीवा खंगा सुकुआ खाइबो हां खंगा सुकुआ आंची ए मु दते सकाळे कोन देली मु कहि माछ मु कहि चुंगुडी माछ कहि हां आइची आणी जाओ एबे खाइ दो हां ठीक जाओ मुझे कहि दे मु कहि चुंगुडी माछ हाँ चुंगुड़ी माछ चुंगुड़ी सुकुआ सब आंची ए से सुकुआ एरिया लोक बा आज दिन जो सुकुआ ना खाली गंध वाली 18 तोर 17 भला से बेक गाड़ी वाला को पठा दे ए जो फिजियोथेरेपी करे अरे बाबू तू बैग टा नहीं थोई देलु नी गाड़ी बैग कर सुन दिबे खुड़िया घरे गाधी तुले बोधे घरे गाधीले मु जाननी ठीक रे मु ऊपर जाइनी दीपा चलला पिठा नालो तुम गुगु गगी नुह गुगुलो गुगुल अरे बोलो बाड़ा पिठी रे पवन अटकी जाइए ना पूरा ओलट पूरा पलैबी मामा पूरा ओलट पूरा एडमिट हो तू हला ना मु बहुत कष्ट कर नौटिक अनई ते तू पेला पेली कले ना हाथ भांगी जीव बो मरीगली बाबा बाबा तू विश्वास कर मु कर नौटे पानी
ମୋ ହାତରେ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯାଉନୁ ଟିକେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବ, ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସଜାଡ଼ିଦେବି, ତୁ ଯିବୁ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଟିଉସନରେ? ଆଜି କୋଉ ଡେ? ଓ ବାବା ବାବା ପେଲେ ନା। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଟିଉସନରେ? ଇଂଲିଶ, EVS, ମ୍ୟାଥ? नो 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 प्रभु। रह ମୁଁ ଟିକେ କର ନୋଟେ। ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କରିପାରୁନି। ମାନେ ଏ ହାତ ଆଉ ପିଠି ପୁରା ମୋର ଅକାମ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ନୋଟୁଛି ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି କେହି। ପୁରା ଏତେ କଷ୍ଟରେ। ଓହୋ ଧନ, ଓଫ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ଏଲୋପାଥି ଖାଇ ଖାଇ ଭଲ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ହୋମିଓପାଥି ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦାଦା ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ଦାଦାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଖାଇଦେଲେ 2 ଦିନ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତୁ ଯା ହୋମିଓପାଥି ଖା ନା ବାବା। ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ସାଇନାଥ, हे प्रभु जगन्नाथ। ओहो ଧନଲୋ, ଆଉ ମାନେ ବେକଟା। ବାବା ଏପଟ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦଉଠି। ବାବା, ବାବୁରେ ଆସିବୁ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିକି ତୁ ନେବୁ ହେଲା। ଏଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଗୁଗୁ ମୋର ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଗୁଗୁ ଏବେ ମୋର ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ସେପଟକୁ ଅଣି ହେଇପାରୁନି ହେଲା। ସେ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ିକି ନିଜେ ହିଁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ତଳକୁ ଅନେଇ ପାରୁନି ନା ଉପରକୁ ଅନେଇ ପାରୁନି, ମୋବାଇଲ ବି ଧରି ପାରୁନି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ମାନେ ଆଉ ଉଠି ପାରୁନି। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୋର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବାହାରିଲାଣି। ବର୍ଷେ ନା ବହୁତ ଦିନରୁ, ଗୁଗୁ ହେବା ଦିନଠୁ। ଗୁଗୁ ହେବାର 4-5 ବର୍ଷ ପରେ, 5 ମାସ ପରେ, ନାଇଁ 5 ମାସ ନା 2-3 ମାସ, ହଠାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ଟିକାଟା ଗୁଗୁ ହବାର 2-3 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ସଫା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା, ତାର କପଡ଼ା ଅଧିକା ଥିଲା, ମୋର ବି ମୋର ଲୁଗାପଟା, ତା ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଏକାଥରେ ଧୋଇ ଦେଇକି 8ଟା 8:30 ବେଳକୁ ଗାଧାଏ ହେଲା। ରିଷିକି ସ୍କୁଲ ବିଦା କରିଦେଇକି ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ପିଠିରେ ଏମିତି ପବନ ଅଟିକି ଗଲା ଯେମିତି ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଆସିକି ଗୁଗୁକୁ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଘଷିକି ଶୁଆଇଲି। ମୁଁ ଆଉ କୋଳରୁ ଟେକିକି ବେଡ଼୍ରୁ ଶୁଆଇ ପାରିଲିନି। ପିଙ୍କୁକୁ କହିଲି, ପିଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ବେଡ଼୍ରୁ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି କମିଲାନି। ରାତିରେ ସାର୍ ଆସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ହେଲା। ଲଗାତାର 2-3 ଦିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପରେ ସେଇଟା କମିଯାଇଥିଲା। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ବର୍ଷେ ହେଲା ଏଇଟା ବାହାରିଛି ଫେରେ। ହଉ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୀପା ଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ପଟେ, ଅଛି ପୁଷ ମାସରେ ଯାଆନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ପଟେ ଅଛି ପୁଷ ମାସରେ। ଯେହେତୁ ସେ ଆର ବର୍ଷ ଜବ୍ କରିଥିଲା, ଯାଇନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଛୁଟି ଅଛି, ଆଉ ବେବି ବି ହେଇଛି, ସିଏ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରିଟର୍ନ କଲା ଆଜି। ରିଟର୍ନ କଲା ତ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଗଲା ହେଲା।